अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़दिल मुकर्रबा इंदका यौमुल क़ियामा। माशाअल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से आज फिर मेरे साथ हाफ़िज़े कुरान, कारी कुरान हाफ़िज़ हारिस सुल्तानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माशाअल्लाह, आपको ये कुरान पाक की तिलावत सुनाने जा रहे हैं, तो आप भी मशकूक होंगे इस चीज के कि हम भी तिलावत सुने इनके लबों से, इनकी मीठी आवाज से तिलावत सुनते हैं। तो आइएगा, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا بذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم.